Ako dahil si Jeter Dopki, nagapuyo sa Kamanga CI sa among Sibugay, 41 years old. Ako sa local farmer technician sa among barangay under sa municipality of CI. Kasad ko ka-trainer sa Salam Nature's Farm. So sa una, ang ako ang trabaho, farmer. Nagsugod ko og farm atong 2004. And then sa akong pag-uma, nakita na ko nga nindot man unta, pero nalay unta. Kay sa amo nga time mungod sa una is wala gid mi natudloan kung unsaon ang pamaagi sa pagpanguma. Pagka 2014 na FFS dito sa among barangay, dito na ko nakita nga pwede ra gid pud nga dili ra gid ingon nga mag-spray. Tungod kay ako mama, usa sad siya ka local farmer technician ato nga time. So usami nga gikuha farmer dito sa among area, i-train usab nga mahimo nga magtudlo ngadto sa kaubanan sa namo nga mga farmers. Nag-training mi dito hangtod nga niabot ang panahon. Pagka gawas namo sa mga training, akong kauban gingnan ako nga bayahay mas maayo mag-eskwela tag agriculture. Usa nga nag-apply na ako, ilabi na sa pagkakaroon, dako kay siya og kausaban sa ako ang kinabuhi isip pag-uuma. Pwede ka gid nga dili mag-spray sa basakan. Sulod sa usa ka semana, isa duha jud ko mag-spray. Ingon ana ang akong kaagi sa una. Sa diha nga pag-training nako, dili day siya maayo. Chemical nga atong i-spray diha sa atong basakan, makuyog siya sa tubig imnon sa mga hayop, apil ang atong lawas, usab ang kinaiyahan, usa nga atong giguba. Ug sa diha nga naka-training nako sa LFT, gibutang gyud ako sa akong hunahuna nga kung mogamit manggaling ko chemical, kanang need na gid siya nga gamiton. Sa ako ang prinsipyo sa pagkakaroon, ako gyud siya gigamit ang kanang IPM, Integrated Pest Management. Nga sa Integrated Pest Management, ana siya upat ka mga prinsipyo dito nga angay nimong gamiton. So sa cultural, usa din ang sanitation, dapat imong limpyon imong mga palibot. Mechanical o sa physical, kung makakita ka dihang mga insekto, at least kung tan-aw nimo nga kato siya makadaot, hinahinayon na nimo tog pamusa iya mga itlog para nga dili to siya mudaghan. Pero sa diha nga naka-training nako, dili deta nang insekto kaaway. Kaya nga naman naapoy mga kaani din nato dinha. Sa pagkakaroon, para sa ako, dako jud kay kahimuan ang pag-eskwela nako o pag-training nako sa local farmer technician nga ma-share sa nako ngadto sa kauban nako nga mga farmers. Sa pagkakaroon, ako standing jud sa ako ang prinsipyo nako sa ako ang pagka-LFT. Himuon nako ang tanan. Kutob sa akong mahimo, labi na sa mga training ako yung i-apply din sa akong uma. Kaya nga naman, as a local farmer technician, usa ta nga modelo nga sa atong silingan. Usa lang ako ma-share labi na sa mga kauban ako ang mga as a local farmer technician. Madayon lang ta nga pag-share may tungod sa unsa nga atong nakatunan, ipakita nato din sa atong field kay kita mismo as a local farmer technician, dili na sila mobilib sa atong istorya, mobilib na sila sa resulta. Ilabi na sa mga kabatan-unan, kung anay mga FFS nga i-conduct din sa inyong area, ayag yun mo pag alanganin nga dili ta mo apil kay sayang sa panahon, pero dako kay siya kahimuan din sa atong pagpanguma nga ang tumong sa gobyerno nga magamayan ang atong gasto nga dako ta og income. Ako i-encourage sa matag usa nga padayon tang magkat-on kabahin sa pagpanguma, labi na sa mga bag-o nga mga teknolohiya natong i-apply sa tagsa-tagsa sa atong mga kaumahan. Sa among pag-eskwela dito nako nakita nga sa una may kaingon ko nga hasol man kay agriculture. Kaya nga naman magkalapok ta. Pero sa pagkakaroon, ang agriculture is sexy na siya. So na siya nga akong encourage sa matag usa nga farm is the best.
ang farm, kung once agriculture ka, ang agriculture o ang mga farmer, siya may nagproduce og pagkaon para sa katawhan sa Pilipinas.